हाय हेलो जय जगन्नाथ मु प्रशांत आपण मानक स्वागत जणाची मोरे आउ एक ब्लॉग रे तो आज आउछु हम मालीगुड़ा वाटरफॉल जोडा की रानीगढ़ मालीगुड़ा रे अछि तो जो हम पिला मन सहित अछंती भाई माने याड सब तो बनरंतु आज रे ब्लॉग रे देखिबी आपण मालीगुड़ा वाटरफॉल चलंतु तो एडा होची गडपदर जीवा रास्ता जोडा गांधी चौक देके केनाल रास्ताडा हम जयपुर तो एडा होची केते सुंदर जगाडा देखंतु गाइस तो एठी भाई मने केतरा वीडियो काढी गलारो इट रहिथलो ଆଉ ଆମେ ଯିବୁ सी पहाड़ साइड 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 जाई जीवार अछि जो वाटरफॉल पाए तो पनरंतु ए रास्ता रे जीव आपण मान को देखेबी रास्ता रो व्यू गुडा को जीवा वाटर गुडा को सब तो एबे आमे रे जाई छु गुडे शॉप रे जोडा के बिस्किट फिस्किट खाइबा पाए ठंडा ठंडा सब भाई माने सब दुकान को जाई चंती याडे मु अछि बाइक रे आगो आगो रास्ता ला अछि एडा जीवा पाए तो बनरंतु हम भाबी नथि जे एमिति किछि आ गुडे हम सामना रे सम्मुखीन होबाक पड़िबो देखंतु एडा तो अधिक काज होछि लागे माने बाइक रो हालत खराब केने आपण को जावंतु केमति थिबो हो गया भाई आउ देख ई देखंतु बुद्धिमान लोक मान को मजरे जीवन बोली साइड में उठले स्कूटी टा आउ साइड रे भी लागी रही गला आउ ए डोमिनर बाइक वाला हमु कहथला जो बाइक किछि बने पळे जो आराम से बोली ताके निजे जाइथिले मजरे रिटर्न पळे आसले आउ डोमिनर रो हालत देखंतु केमति माडगर गुडा कादो ही कादो तो सही रास्ता रे जाई नहला हम पूरी फिर की पळे आसिलो रिटर्न पछकानी आउ एक रास्ता एडा होती मेन रास्ताडा जोडा की कोरापुटी आडे बोरिंगमा शॉर्टकट रास्ताडा ता पर ए रास्ता रे गला वाले किछि बाट गला पर ए क्रॉसर रास्ता रे जीवा पड़िबो राइट साइड आमे पहुंची जाइथिलु मालीगुड़ा रे ए देखंतु मालीगुड़ा ग्रामडा केते सुंदर अछि ता पर ए गाडा आपण जस्ट क्रॉस कला पर देखिबा को पाइबे टनल डा जोडा की मालीगुड़ा टनल बोली कुआ जाय ए टनल रो लंबा होची 216 मीटर आगरे तो टनल गुटे थिले किंतु एबे आउ एक नुवा टनल टा कराउची जोडा की आपण मान ऊपर गले ही देखि पाइबे देख पारतु बेबे हम पहुंच जाइछु मालीगुड़ा टर्नल रे जो एडा नुवा टर्नल टा स्टार्ट हेछि काम सरीनी तो एडा होछि पुराना टर्नल टा देख पारथुबे बस अंके सब जाउचंती आ गाड़ मते जणा नै आ छु स्टार्ट होछि हमरो जर्नी डा वाटरफॉल पाई देखंतु सब चलछु आ रास्ता डा अछि एमिति का जीबू चली चली की सिटी पहुंचीबा को बीटी हो जाएगा तो एमिति किछि जंगल चाली चाली चिबाक पड़ियो माने लगभग गुडे 2 किलोमीटर चाली चाली गले वाटरफॉल पाकर पहुंचेबो आ एडा तो किछि नाही आगो को बहुत मेहनत करिबाक पड़ियो बट ए नजारा गुडा को आपण मान थोरे चेक करंदो गाइस केते सुंदर नजारा देखंदु सते जेमिति काश्मीर भलिया नजारा देउची सतरे काश्मीर भाई भी देउची आ तळे जमी गुडा को चाष करूचंदी यार देखंदु केते बेले जाय कि आंके फोटो शूट करथले कैमरामैन का कुआडे गला दुसनी एडी कैमरामैन ओ चलचे आओ तो भाई जाउथली बाटरे गोटे संडोटा पड़ला मत देखि आरे मो पटे मुंह बुले देला सिटी भाई बुझ जंगल रे चल भाई देखलु OMG थोड़े व्यू रा चेक करंतु गाइस केते सुंदर अछि भाई ई घाटी चगिला वाले को छते जेमती माउंटेन क्लाइंब करला बढ़िया लागजी भाई देखंतु घाटीटा आउरी अछि आगो को तो एमिति किछि रास्ताडा अछि वाटरफॉल पाखरे जीवा पई तो गाइस देखंतु केते सुंदर व्यू गाइस किंतु निबाक पड़बे देखंतु बहुत सुंदर व्यू गाइस देखिबा को पाइबे मालीगुड़ा वाटरफॉल जीवा बाटरे देखंतु ई जंगल भितरे चाली चाली किंतु परिश्रम करिवार अछि गाइस परिश्रम करले की फल मिलिबो न करले किछि नाही देखंतु मते लागुची पहुंची गलुनी काई ना पानी साउंड टा अधिक सुनि पाउची तो देखिबा आउ आगु को अछि ना पहुंची गलुनी
ଉପରେ ଯାଇକି ଜଣା ପଡିବ। ଏବେ ତ ଅଧିକ ଆଉ ଘାଟି ପଡିଲା। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ମୋ କଥା ହେବା ପାଇଁ ବି ଶାଶ କଥା ହେବା ପାଇଁ ବି ପାରୁନାହିଁ କାହିଁକି ନା ଏତେ ଥକି ଗଲିଣି କି ଆଉ କୁହନା। ହଁ ଓ ଇଆଡେ ରାସ୍ତା ଅଛି ମୁଁ ତଳେ ତଳେ ପଳେଇଆଲି ଆଉ ହଉ କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଘାଟିଟା କଣ କହିବି ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଘାଟିଟା ପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ଝରଣା ରାଇଡେ ବି ଅଛି ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ଆଗରେ ବି ଅଛି ତ ଆମେ ଆଇଛୁ ମାନେ ବଡ ଝରଣାକୁ ଦେଖିକି ଯିବା ତ କାହିଁକି ନା ସବୁବେଳେ ତ ଆସିହବ ନାହିଁ ଏମିତି କଷ୍ଟ କରିକି ଯେତେବେଳେ କଷ୍ଟ କରୁଛୁ ସେତେବେଳେ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ମୁଁ ଏଇ ଇରାଦା ଏମିତି ତ ଏବେ ଆମେ ବୁଲୁଛୁ ଫାଇନାଲ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛୁ ୱାଟରଫଲ ପାଖରେ ଲାଇନ ରେ ଥଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ୱାଟରଫଲ ଟା ଟିକେ ତଳେ ଯାଇକି ଆଉ ହଉ ଏଇ ରାସ୍ତା ବି ତଳେ ଉଲିବାକୁ ବହୁତ ଅଖାଡୁଆ ଅଛି ଭାଇ ଦେଖିକି ଉଲିବାର ଅଛି ନହେଲେ ତଳେ ପୁରା ୱାଟରଫଲ ରେ ଗାଧେଇ ଦବ ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଟା କାଢିବାକୁ ପଡିଲା ଏତେ ଗରମ ଯୋଗୁ ଓ ଫାଇନାଲି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଫାଇନାଲି ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଆମେ ବାଲିଗୁଡା ୱାଟରଫଲ ପାଖରେ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଓହୋ କେତେ ସୁନ୍ଦର ୱାଟରଫଲ ଟା ତ ଗାଇସ ଫାଇନାଲି ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଆମେ ମାଲିଗୁଡା ୱାଟରଫଲ ପାଖରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଏଇ ଯୋଉ ୱାଟରଫଲ ଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦୁଶୁଛି ହଉ ଉପରେ ବି ଭାଇ ମାନେ କେତେଟା ଯାଇଛନ୍ତି ଫଟୋ ଉଠଉଛନ୍ତି ଏମିତି କିଛି ଅଛି ୱାଟରଫଲ ନଜାରାଟା ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଆଉ ସିଆଡେ ୱେଡିଂ ସୁଟ ବୋଧେ ଚାଲିଛି ଅଙ୍କଲ ଆଣ୍ଟିଙ୍କର ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ରେନବୋ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ରେନବୋ ଦେଖନ୍ତୁ କେମତି ଆଉଛି ରେନବୋ ଟା ଭାଇ ଆସିକି ବହୁତ ଫିଲିଙ୍ଗ ଟା ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଛି ହାପି ହାପି ତ ଏତିକି ମେହନତ ର ଫଳ ଟା ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଏମିତି କିଛି ଅଛି ମାଲିଗୁଡା ୱାଟରଫଲ ରାଜାରାଡା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗାଇଛି ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଥିବେ ମୋ ପଟକାନିଟା ଇଆଡେ ଖାଲି ପାଣି ଟା ଉଡିକି ଯାଉଛି ଆଉ ରେନବୋ ଟା ଦେଖନ୍ତୁ ତମେ ଭାଇ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଗାଧଉଛନ୍ତି ଏଞ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଇଆଡେ ସେ ପାଣି ଟା ଯାଉଛି ଯୋଉଟା ଦେଖେଇଲି ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ସିଆଡେ ଯାଇକି ପାଣିଟାରେ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାଣି କେମିତି ଆଉଛି ଗାଈ ଦେଖନ୍ତୁ ଓ ଉପର ନଜାରା ବି ଆଉ କହିବାକୁ ମୋ ପାଟିରେ ଶବ୍ଦ ନାହିଁ ଏ ନଜାରା ଦେଖିଲା ପରେ ସତରେ ଯାଇକି ବି ଦେଖେଇବି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ନଜାରା ଟା ତ ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଝରଣା ପାଖରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଆମର ଭିଡିଓ ନିଅ ତ ତ ଏମିତି କିଛି ନଜାରା ଅଛି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଆପଣ ଏଇ ଝରଣା ପାଖରେ ଭିଡିଓ ବନାओ ये बढ़िया आई थी वाली कैसा आई ଭାଇ ଭଲ
ୱାଟରଫଲ୍ ରେ କିଛି ସମୟ ଆମେ ଏନ୍ଜୟ କଲା ପରେ ଆମେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ ଗାଧା ପାଧେଇକି ବାହାରକୁ। ବାହାରକୁ ବହୁତ ଭୋକ ଲାଗୁଥିଲା, ଆମେ ନେଇଥିଲୁ ସ୍ନାକ୍ସ ଆଉ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ବଗେରା ପୁରା ଭାଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଆଗକୁ ନେଉଟେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବସି ପଡ଼ିଲୁ। ଭାଇ ଯେମିତି କି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ବୋର୍ଡଟା ମାଲିଗୁଡା ନାଲ ବୋଲିକି ଲେଖା ହେଇଛି। ଏଇଟା ଟର୍ନଲ ର ନମ୍ବରଟା ଆଉ ଏଇ ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ ଟର୍ନଲ ନମ୍ବରଟା ଆଉ ଲେନ୍ଥ ହେଉଛି 216 ମିଟର। ଏହା ହେଉଛି ଟର୍ନଲଟା ପୁରୁଣା ଟର୍ନଲ। ଆଉ ସିଡା ନୂଆଟା ଓପେନ ହେଇନି, ଚାଲିଛି କାମଟା। ଆଉ ଇଆଡ଼େ ଆମ ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତେ ଫଟୋ ପାଇଁ ବିଜି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଗାଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଛି ଗାଇସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଇଆଡ଼େ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଇ ପାହାଡ଼ ଏଇ ଟର୍ନଲ ସହିତ କମ୍ବିନେସନଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ତ ବ୍ଲଗଟା କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ। ଓ ଏମିତି କିଛି ଅଛି ଜାଗାଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍, ପାହାଡ଼ ସହିତ ଏଇ ଟର୍ନଲ ର କମ୍ବିନେସନ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ଏଇ ଜାଗାଟା ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ଥରେ ଆପଣ ଏଇ ପାଖରେ ଥିଲେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ୱାଟରଫଲ ବି ଆଉ ଏଇ ଟର୍ନଲଟା ବି। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଏକ ବ୍ଲଗରେ। I am your boy Prashant. Keep supporting, keep loving me. So, ରହିଲି, bye bye, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଟେକ୍ କେୟାର।